हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मु आपण मानक पई नै आसी चिकन पतुआर रेसिपी जहाँ को खाइबा को बहुत ही टेस्टी लगी था एवं एटा एको बनैबा को बहुत इजी ही हेई था। तो चलंतु देरी न करी स्टार्ट करि नबा आज रे रेसिपी। चिकन मो 1 केजी रो नेइची चिकन। ये टिके बड़ बड़ पीस अछि एको आमे छोट छोट पीस करि दबा आउ एथिरे जो बोन अछि बोन को आमे काढी दबा। खाली केवल मांस मांस ही रखिबा। चिकन को आमे छोट छोट पीस कर दबा एमती। पुड़ी देखो जी एमिति काटी नबा। एमिति पूरा बोन को सब काढी देके एमिति छोट छोट करी काटी नबा। एथिरे मु सब बोन काढी नेइची काढी नेकी एमिति छोट छोट पीस कर देइची। आ कर साला परे एको आमे गोटे जागा को नै जिबा नै के एको भलो भाबे पानी रे पूरा धोई दबा। चिकन को मु भलो भाबे धोई देकी नै आसली। तो या परे आमे चिकन पाए मसला रेडी करिबा। तो ता पाए मु मसला नेइची किछि रसुन छड़े नेइची। गोटे इंच रो अदा को छोट करी काटी नेइची। गोटे चम्मच गोटा जीरा, हाफ चम्मच गोटा धनिया आ गोटे चम्मच कला सोरिषो गोटा सोरिषो आ गोटे चम्मच धड़ा सोरिषो ए सब को आमे भलो भाबे बाटी नबा। हमर मसला हेई गला। तो चिकन पतुआ बने पई प्रथमे चिकन जो आमे धोई देकी रखिथिले सेथिरे आमे दुईटी बड़ प्याज को एमती काटी नेइची। तो ताको एथिरे ऐड कर नबा। दुईटी टमाटर दे एमती छोट करी काटी नेइथिली। तो एटा एथिरे ऐड कर दबा। चारोटी कंचा लंका को दुई फाड़ करी काटी नेइची। 3-4 गोला रसुण को एमती दुई फाड़ भी को काटी नेइची एथिरे ऐड कर नबा। ए जो मसला को आमे बाटी के आनिथिले तो ताको एथिरे ऐड करिबा। लंका गुंड 2 चम्मच दे दबा। हळदी गुंड, स्वाद अनुसार लूण, चिकन मसला हाफ चम्मच, गरम मसला 1 चम्मच दे दबा। दे सला परे एको भलो भाबे मैरिनेट कर दबा।
ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ମୋର 1 କେଜିର ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମୋର ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଏଥିରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଚାରିରୁ 5 ଚାମଚ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ୟାକୁ ଚିକେନ୍‌କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଆମର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ପତୁଆ ପାଇଁ। ତ ପତୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଗଲି। ତ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ରଖିଥିବା ଏଇ ଚିକେନ୍‌କୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା। କଭର୍ କରିକି ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ୟାକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ହବାକୁ। ୟାକୁ ଆମେ ମଝିରୁ ଏମିତି ଟିକେ ଡାଙ୍ଗଉଥିବା, ନହେଲେ ଇଏ ତଳେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍‌ର କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଏ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ରାନ୍ଧିବା। ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ଏବେ ଚିକେନ୍ ପତୁଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପାଣି ବି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ପତୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମର ଏବେ ଚିକେନ୍ ପତୁଆ ପୁରା ରେଡି। ୟାକୁ ଆପଣ ଭାତ ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏମିତି ଚିକେନ୍ ପତୁଆର ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।